Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bain akhawaykum. Wa qala ta'ala aidan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala an-nabiyyul akram habibuna al-a'zam al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'dan amma ba'duh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin was sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para habaib, wa husbid dzikri mudirul ma'had Pondok Pesantren Darul Rasad Sebalekung, Syekhina wa murabbi ruhina Kiai Haji Hasan Rasidi beserta keluarga besarnya yang sangat kami hormati serta sangat kami ta'zimi. Dan tidak lupa pula kepada yang mulia Bapak Sahibul Haja Al-Ustaz Muhammad Marsu'i sekeluarga yang juga kami hormati serta kami ta'zimi. Dan tidak lupa pula kepada seluruh para alumni simpatisan muhibbin yang sudi hadir pada kesempatan kali ini yang juga kami hormati serta kami ta'zimi. Dan tidak lupa pula kepada aparatur pemerintah baik sipil TNI Polri, khususnya Bapak Kepala Desa Turin Timur yang sangat kami hormati serta kami banggakan. Dan seluruh para hadirin mustami'in mustami'at yang namanya kami tidak bisa menyebut satu persatu, namun tak mengurangi rasa hormat, takdim serta hormat abdina dan ajna setajah. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramun 'indallah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Rabbul Izzah Dzil Jalal wal Ikram, yang mana pada kesempatan kali ini kita semua bisa berkumpul, bisa bersua kembali dalam satu event, dalam satu galeri, dalam satu rangka, dalam satu suasana, dalam suatu forum acara ikatan santri alumni Darul Rasad reuni tahunan Pondok Pesantren Darul Rasad. Semoga pertemuan kali ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sailin. Kedua kalinya salawat serta salam selalu kami curahkan kepada Nabi akhir zaman, Habibunal Mustafa wa Nabiyunal Mujtaba, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah
kita dapat mengetahui yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya ala tariqat ahli sunnah wal jamaah. Amin amin ya mujibas sailin. Hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Kami di sini selaku penata acara atau muqaddimul barnamij akan menyusun beberapa rantai mata acara yang akan dilaksanakan pada kesempatan kali ini. Acara yang pertama yaitu Al-Iftitah Bisratil Fatihah, yang mana dalam hal ini akan dibuka langsung oleh Yang Mulia Kiai Haji Amin. Menempati acara kami yang kedua yaitu pembacaan surat Yasin, yang mana dalam hal ini akan dibacakan langsung oleh Yang Mulia Al-Ustaz Muhammad Su'i. Menempati acara kami yang ketiga yaitu Tahlil, yang mana dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh Yang Mulia Al-Ustaz Miskari. Menempati acara kami yang keempat yaitu pembacaan SK atau surat keputusan, yang mana dalam hal ini akan dibacakan langsung oleh Yang Mulia Al-Ustaz Muhammad Nur Khalis. Menempati acara kami yang kelima yaitu musyawarah, yang mana dalam hal ini akan dimoderati langsung atau dipimpin langsung oleh Yang Mulia Al-Ustaz Haji Zubaidi. Menempati acara kami yang keenam yaitu sambutan dari Ketua Isadar, yang mana dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Yang Mulia Al-Ustaz Abdul Aziz. Menempati acara kami yang ketujuh yaitu ceramah agama plus asraful anam sekaligus doa, yang mana dalam hal ini akan disampaikan langsung dan ditutup langsung oleh Yang Mulia Murabbi Ruhina Kiai Haji Hasan Rasidi. Begitulah susunan acara yang akan kita lalui bersama. Demi menyikat waktu, marilah kita menuju pada tangga acara yang pertama, yang mana dalam hal ini Al-Iftitah Bisratil Fatihah, yang hal ini akan disampaikan langsung atau dibuka langsung oleh Yang Mulia Haji Muhammad Amin. Kepada beliau segala waktu dan hormat kami haturkan. Sebelum dan kaulah nyokna safarah dek seterjana alumni dek seterjana undangan langkong-langkong dek tuan rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى هادي ليخلق صالح بريد الله تعالى وبشفاعة رسول الله. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأحبابه الكرام. شيء لله لهم الفاتحة. الرحمن اهدنا الصراط المستقيم وإلى حضرة جل الأنبياء ومن الصحابة وجميع الأمة وإلى أرواح إلى حجر الله وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. شيء لله لهم الفاتحة. الرحمن الرحيم يا رب اهدنا الصراط المستقيم. الفاتحة إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأساتذتنا الذين أقربنا عليه وخصوصا للحبيب ولا من الباطل والوحيدين بتصالحون ابن شر قرآن خصوصا إلى المنصور إلى ذلك بسببه وخصوصا إلى سيد الكفر وخصوصا إلى معرفة التفسير وخصوصا إلى هذا الحديث تفسير المنصور
وخصوصا إلى الحكم صحيح الأسود وخصوصا إلى الحكم الأسود وخصوصا إلى المرء وخصوصا إلى التسجيل من المسلمين والمسلمات وخصوصا إلى جميع على الشهر والعافية شافي سامي فاتح المسيح تريد الله بشأن شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا في بركاته الفاتحة أعوذ بالله من الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih kami sampaikan mengiringi langkah-langkah beliau. Semoga dengan adanya pembukaan barusan, acara kita pada kesempatan kali ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin mustami'in rahimakumullah, menempati acara kami yang kedua, yaitu pembacaan Yasin, yang mana dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh Yang Mulia Al-Ustaz Muhammad Sungi. Kepada beliau alaihi zaman wal makan falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilul azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذا جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا بها جنات من نخيل وعناب وفجرنا بها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو شاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالسور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تاكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فهم لا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننقصه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan sama-sama mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan umatnya dan dijadikan hambanya yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat mustami'in rahimakumullah, menempati acara kami yang ketiga, yaitu pembacaan tahlil, yang mana dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh Yang Mulia Al-Ustaz Muhammad Miskari. Kepada beliau segala waktu dan hormat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا 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 واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 لأهل القبور أستغفر الله العظيم لأهل القبور أستغفر الله
العظيم لأهل الكبر أستغفر الله العظيم لأهل الكبر أستغفر الله العظيم لأهل الكبر أستغفر الله لأهل الكبر أستغفر الله العظيم لأهل الكبر أستغفر الله العظيم للمسلمين والمسلمات أستغفر الله العظيم للمسلمين والمسلمات أستغفر الله العظيم للمسلمين والمسلمات أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين نوينا نتقربا إلى الله أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله
العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا في الدنيا والآخرة يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا في الدنيا والآخرة يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا في الدنيا والآخرة اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk menepati acara kami yang selanjutnya, yaitu musyawarah bersama, yang mana dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh Yang Mulia Al-Ustaz Haji Subaiti, yang didampingi oleh Sekretaris Umum Al-Ustaz Muhammad Nur Khalis, dan didampingi oleh Wakil Ketua Umum Al-Ustaz Muhammad Sihwan. Adapun pembacaan naskah, maka kami ralat kepada beliau segala waktu dan hormat kami haturkan. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد المكرمين فحولنا فرق الشهيد وهنكون سنسنة كهبتين كورا استاذ سيدنا المكرم كيai Hasyam Rasyidi termasuk pondok pesantren Darul Satsuma serta setuju dan besar Epon serta setuju keluarga besar Epon Sabtu Mulia Aki ajunan setuju para alumni dari pondok pesantren Darul Satsuma serta setuju simpatisan para muhibbin sahabat hadir lengkap di majelis setuju dan ketua Mulia Aki Allah Bahasa Majelis Ustaz Marsumi sekeluarga dan ketua Mulia Aki. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari makin apalagi setuju bisa kita bangki kolom ketua majelis dalam rangka perpangkian alumni daripada pondok pesantren Darul Satsuma kita Aki perpangkian tawanan kerana mungkin ke sepenahaban dan kalau tak warning ke nomoran penikah dan kalau nikah rekarina alumni sahaja yang kepenah penikah itu tak warning kalau dah si mungkin alumni saya seru baru saya warning penikah ajunan seperti kalau Mulia Aki singkat disaus dan pula dipercaya untuk memimpin musyawarah sestona hanya sebatas 60 usulan daripada onek-onek
alumni Kak Dinto. Kenapa Manabi dianggap musyawarah secara resmi, panapa seperti kesepakatan bersama Kak Dinto tergantung pengasuh Manabi kesokanin ki tetih kita kesokanin kipunten sebenarnya, tapi tetap itu diadakan kesepakatan gitu. Ajunan sebutan kolak mulyaki ngiring buka bisaos panapa seperti nek-onek antara alumni di dalam badana perpangkian selalu ada setiap tahun Kak Dinto, bentukan perpangkian selalu ada setiap 3 bulan sekali. Karena alumni benih cuma tahunan meloloh Kak Dinto, juga pada perpangkian 3 bulanan Kak Dinto, walaupun tidak semuanya tapi alhamdulillah kita berjalan 3 bulan kita senyisai kalaban pemusan kitab ngiring bola pada usulan insyaallah kita tampung bersama mana bisa sepakatin dan kayak itu belum tentu hasil kesepakatan kayak itu bisa apa gak bisa bangkit poin karena kita mesti tergantung pengasuh. Tapi ki ibu dan boleh langsung mangki usulan panik. Jadi antara alumni panika usulan ini kan langsung sepanika. Kalau alumni panika petada seharusnya. Baik 3 bulanan atau setahunan. Ini keusulan di alumni. Kalau kita tampung nih sepakat yang sepakat ki bisa ada juga alumni lagi panika. Dua daripada usulan ki ibu panika. Tapi mungkin kita nomor situng itu antara 3 tahun ke depan ingin mengadakan kita dari cabang kayak itu. 3 tahun ke depan ingin mengadakan alumni kubro ya Bang. Sehingga deki antara Pontianak, Banjarmasin, Jawa Barat nih kesekiranya deki kita datang sudah aja. Ini keusulan bukan dari alumni Madura gitu, dari luar pulau gak ada. Mungkin tersampaikan dari makin juga sebenarnya. Bahkan mana bikin to disepakatin juga kasokan yang serem pengasuh untuk sementara alumni yang diadakan setiap tahun di per daerah Kak Dinto di Banjarmasin, Pontianak, juga Bandung, Tantona itu akan diliburkan sehingga hasil dana Kak Dinto bisa disatukan untuk kubrono menikah. Ini dia kawan. Ini kan usulan gitu. Catat pun gitu. Terus catat. Wala telok saus kedua lagi. Sampai telok. Nikah catat panika yang belum saya tawarkan ke panika. Ki kurang situng panika. Kalau ada usulan boleh kan. Saya tahu nanti kalau panika beni mimpin musyawarah, beni ranatan kula musyawarah. Aslin tan kula punya usulan aslina. Ki bahkan kula mimpin musyawarah. Ki tak bisa ngusul lagi tan kula man pakai aduan panika. Untuk sih Engkinya tadi. pola sebelum musyawarah buka anggaran mau sedikit. Apa yang kurang nanti diperjelas. Mau dimin anggaran dasarnya, maka kekurangannya bisa diinstruksikan. Melanjutkan dari usulan dari alumni untuk anggaran kita ken musyawarah untuk anggaran panikah badai ke bendahara. Bukan anggaran dasar. Oh, anggaran dasar. Untuk Masalah musyawarah nanti lestari. Nah, untuk kekurangannya. Untuk DRT gitu. Papangken itu yang disepakatin untuk tidak dibaca sementara. Kan perlu pun direvisi. Pengurusan mungkin kemarin kita sampai makin kita ubah mungkin teman ikan. Oh, tadi anggaran dasar. Anggaran dasar. Korek. Untuk sementara.
bukan berarti Ki masih direvisi sebenarnya. Ki menepi anggaran dasar pokok-pokok gitu lah, karena saya sering bahasa, saya sering mau sama Pak Hor nih kan, tidak boleh alumni gitu pokok mereka ingin mempertahankan Ahlussunnah wal Jamaah, tidak boleh. Jadi sekian banyak aliran-aliran walaupun alumni sebenarnya luar pulau ini kata kok sampai terbawa arus gitu. Minimalisir waktu tadi. Masalah alumni mau ditiadakan, nah, ini kah kita apa aja pun kurang situng nih kan, deki pas kita nih kan. Ano dana iuran dapat paling banyak makin mana bekas napa nih tanggung lain lah mungkin mersoki sebelarat napa kau taruh rumah tanda napa kau 50-50 napa kau tuan rumah bagi dua melarat bensoki bagi dua napunten mau tuan rumah tanda napa tak usah monceng awak berkelangkong umpama narik tuan rumah soki tak ngalah sekali ini sering standi berarti standi ini kan mengundang engkau tandi tak bisa narik wak kondoa tak ngalah biayanya banyak tak ngalah bagi kafe kakas kenapa saya nah berkelangkong dasar gitu saja. Kak Dinto bisa bakati dibagi dua sejak dimin tangki umpamana tuan rumah tak ngalah. Nah, leken itu termasuk kembali kepada kas Kak Dinto, kas alumni. Jadi mun sebalara tak temburu dak soki. Lemon set mungkin mun soki nggak masuknya kape. Mun sebalara tak kaya mampu mun sebalara kan. Napa wajib bakui bagi dua, napa 50-50. Mun kesokan ngalah, tak kesokan tak ngalah. Engki Kak Dinto menabi aturannya memang seporoideng. Contoh ketika tuan rumah Kak Dinto kesokan, menabi tak kesokan apabila kekas boleh Kak Dinto. Kak Dinto baik melarat tak melarat Kak Dinto. Tidak apa? Sepakat lagi? Tak sepakat dulu. Tak sepakat. Nyata. Menumpamana di tuan rumah lo soki kape. Tak kau beri cemburu sosial. Engkau cek melarat tak kena pas engkau tak ngalah. Bi pesek yang atau otang. Engkau bersoki ngang semakin mereka. Tak ngalah tak kenapa. Mau ke bedang undang soki kaya harus bagi dua. Ini kak neser sebelarat. Karena alumni ini berlanjut. Ini secara sebelarat. Kak Dinto tetap kentai paring separuh kentai paring ngaki tetap.
Tetapi paring ngaki, cuma umpama iba beli sarang tuan rumah kan toh pakai agama sebenarnya. Tek pon tu dewe akas sebenarnya. Mun tidak undang harus kalah. Maka merata antara kaya dan semiskin harus tak pada. Mun beda tak ngalah, semiskin tak ngarek. Cemburu sosial. Aduh kok kapan tu kenapa ngalah? Tak kuasa menikah. Mun rata ngalah beda tak harus kalah. Nikah. Lekadin to ketipan apa mungku selain dan kula hanya pemisah antara usulan benem nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pribadi beten kaula kita saya ingki pada pacepon anu gitu. Mun lakan tak poron ingki pon prut abali kakas boleh gitu. Kita berpendapat kula ingki mapakat segitu. Setuju dan kula. Mana bikin letak poron kita. Menabi humba mana jaring letak poron gitu. Ki termasuk paling akhir abli kakas boleh itu benar Ustaz Subaidi gitu. Ki pendapatan kula kita setuju gitu. Tak kau mun pas tak poron ni paling akhir melolo ni kan kapis katin apa. Tak kau pakai buang lagi. Eki, artinya cuma ingin memperjelas bahwasanya hasil iuran dari pertemuan alumni tahunan di undang-undangnya itu jelas hasilnya itu dibagi dua 50% ini sudah clear dan sudah disepakati bersama 50-50. Namun ketika ada bahasa montuan rumah tanda istona tuan rumah punten ada rentanda kobeng istona poron keng karo tuan rumah kinto mungkin secara pribadi nih kak tuan rumah nih kak ke dunia lain atau dan apa kita kan tahu nih pon gula tak mau duit sedekah akhirnya kekas kan bisa jadi seginto. Terus bagaimana sikap panitia isadar ngki mau tak mau ngki terima jadi amalnya orang masuk dekas seginto tapi tetap kami utamakan dibagi karena ini jadi undang-undang kami tidak boleh melenceng dari undang-undang Kadinto tetap dibagi 50% paham Kadinto tangki sepakat tangki ketipan apa apon sepakat apon tadbadhor apa masalah Nabi Muhammad lekar sini kata lagu nanti mau butuh loh kedua Engki saya ginto disepakati dengan undang-undang tapi jauh lebih penting kita sebagai alumni menjaga satu kesatuan dan menyatukan satu kesatuan sekitar itu membentengi alumni bagian dari jiwa. Matur sekelangkong alumni Surabaya. Ki sekelangkong. Mungkin lebih singkat tangki biar agenda musyawarah kita beda hasil lah. Poin pertama kita bahas yaitu poin pertama alumni tahunan yang seperti sekarang dan triwulan seperti terbulanan kisegi itu ditiadakan. Poin pertama, kita usulan dari salah satu alumni, namun tenggula pribadi gula tak uning maksudnya apa dan tujuannya apa tak uning kita.
Kencapon ada usulan alumni tahunan dan triwulanan mau ditiadakan seginto. Dan apa mereka? Ngereng. Usul sekecil bisa. Eki ngereng gitu Ustaz. Oh, selangkong. Takut dan kuliah mungkin kita tahunan karena 3 bulan sudah ada, mungkin tahunan ini kan ditiadakan saja, mungkin pola sebenarnya pola berdasar Usul sekecil bisa. Pola setiap tahun kan beda obeng sompengan, makin lapor lagi dapat berapa, nilainya berapa dan dikemanakan. Eki paham moderator paham moderator paham. Kinto mungkin sesinya musyawarah bukan laporan khas kinto Ustaz sepora ngereng musyawarah dimin untuk nikah kan lestari laporan khas nikah dimin male lestari male oleh kinto berusulan dari alumni bahwasanya alumni tahunan seperti yang kita laksanakan sekarang itu ditiadakan dikarenakan sudah ada triwulanan beda 3 bulanan katina apa usulnya ngereng de anggota musyawirin usul Eki tujuannya 3 bulanan 1 kali itu apa? Andaikan coba tujuan bagian dus pengurus kalak dua pak gunakin musyawarah tujuannya maleoning kabar balagung perdisah perkorda jangan umum perkorda jangan umum nih kak boleh sebenarnya hadir bersekuni Karinto Ustaz Karinto kula ki buru menawarkan usulan dari alumni katina apa semisal alumni tahunan petade anapa mi petade sebab beda alumni 3 bulanan anggota musyawirin setuju napa punten kak dinto maksud tenggul Ustaz toreh cek melebar melekas intinya musyawarah tutup ke tak usah musyawarah makin tak tari musyawarah punten ini kasih musyawarah Ustaz alumni usul alumni tahunan petade kati makin pertemuan tahunan ini ke petade karena beda alumni 3 bulanan jadi anggota alumni nikah esok kompak ketika beda alumni 3 bulanan kinto usulan dari salah satu alumni sekinto ngereng itu namanya ditentukan bukan musyawarah bebas tutup musyawarah tak akan musyawarah lagi motor selangkong katina apa nih kaki ngereng tore katina apa usulun nih ke masalah kula beri pertanyaan da alumni kula setuju tak karena cukup beda 3 bulanan tanpa beda setahunan semisal kula tak setuju kan seni ke musyawarah ngereng musyawarah selain tore malay sepakatin alumni setahunan nih pabeda apa enten pakun pabeda ki sekalipun beda alumni 3 bulanan sepakat Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi cukup berarti pakun berarti usulan anggota usulan alumni kita tolaki jadi ditetapkan seperti biasa Pak moderator Hamid ini kan musyawarah kok yang apa sih bisa sepakat itu cuma yang situng nih kali sepakat udah sepakat nikah alumni 3 bulan dan juga 1 tahunan nikah ditiadakan petade atau sampai lembat ki buru gula selawatin moderatornya lo tegas maksudnya ki buru gula bujung danang cuma makin situng orang saya pergi berbicara senikah gula kasih waktu sekecil ki alasannya nikah selawatin sampai paham musyawarah enten ketika disepakatin pon tahu sausul pole seni kena tore mau nabi sampai ki andi ngedeng apa ki nek usul lagi tahun pole ki kayak ngaji sampean menabi musyawarah moderator harus ada 2 kontra dan pro senikah setuju dan tidaknya pelagi guru sebeda setuju kapi sampean deh gimana kah makin Ustaz nikah sakedan usulan mungkin tetap hole Malaysia teki saya setuju pakun junjung tanam saya tak setuju junjung tanam berarti situng ki
Banyak setuju. Punten kaholik seginto seporo banyak. Musyawarah punten benika dini ke Estona. Ketika sudah disepakati kami tidak buka kembali ki. Nika musyawarah nyaman. Mungkin unek kita mare usulah kita on boleh ke ngain. Ki senika. Lihat aja kanceng. Iya bener. Jadi poin pertama kita sepakati alumni tahunan kinto tetap ada, pun juga alumni triwulan tetap ada. Seginto ki. Poin kedua, usulan dari alumni cabang, baik cabang Banjarmasin, Pontianak, Pangkal Pinang, Jawa Barat dan semuanya cabang mengusulkan bagaimana kalau mengadakan alumni kubro, diadakan setiap 3 tahun sekali. Yang mana alumni kubro ini insya Allah akan dihadiri oleh perwakilan dari setiap cabang, baik dari Pontianak, Kalpinang, semua cabang bisa hadir. Sekalipun tidak semua atau perwakilan. Kenapa? Ngereng, usulna. Ngereng. Kuna sepakat dengan adanya alumni 2 tahun kubro. 3 tahun. 3 tahun kubro. Namun penamaannya kalau saya lihat dari kemarin, setiap 1 tahun pasti namanya Antos Jimin, tos. Sampai setuju enten? Setuju, cuma penamanya. Kalau setuju, mau setuju, pon kuliah nyaris tak setuju, pulau abris tak setuju, deki ya 2 ben sambian senikah. Setuju ki? Ya Allah. Pon, boleh tak setuju enten? Ini, Burator, kasih alasan yang setuju ndak, alasannya apa begitu? Seni kata holik, sampean setuju ki, kuliah nyari pola abris tak setuju, baru bi kuliah 2 ben sampian deki. Saya anak apa setuju, anak apa tak setuju senikah. Tak setuju, saya tak setuju. Lah tak setuju sampian dek gerem nih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Motor tak langkong ke Jakarta situ, dia sepo. Tori saya kembali masalah gitu. Saya tak setuju ki pon laksanakan ngereng terbulanan. Mun sangereng 3 bulan nika termasuk nika setuju. Nika popong ki odi nika kan perbangkian nika hormat guru nika. Assalamualaikum. Tepuk tangannya Eki ngereng. Allahu Akbar, takbir. Tore. Alumni Akbar itu diadakan 3 tahun sekalian. Yang dihadiri oleh alumni cabang. Katina Pak alumni, setuju? Saya setuju angkat tangan. Atau tak setuju angkat tangan ngiring. Pola abris tak setuju ngiring. Alasannya gini, engki kula kasih waktu sekejap maksudnya. Tadi untuk berbicara alasannya kenapa senikah. Sampean kalau paham musyawarah, alasannya kenapa kasih alasan. Tak mangkana sampean setuju enten. Setuju, cuma apa namanya bukan Akbar. Kenapa kok bukan Akbar? Aku bukan kubro. Kenapa kok bukan kubro? Dari kemarin 1 tahun tetap bernama Akbar atau kubro. Kalau kita diilmiahkan Akbar dan kubro itu sama-sama kan ditafdilkan sama-sama. Nah, menurut saya setuju 3 tahun tapi penamaannya itu bukan Akbar atau kubro. Nasional, alumni misal reuni Ikatan Santri Darussalam nasional begitu. Bukan Akbar atau kubro begitu Ki. Eki paham. Tampung Pak Moderator. Ki. Ngereng, selain katina apa? Semisal beda alumni Akbar atau semisal beda alumni pertemuan alumni 3 tahun sekalian senika baik kayak nyaman Nabi gule tak salah lagi boleh. Semisal beda pertemuan alumni 3 tahun sekalian, jadi mungkin 2000 segemi 6 lekor bisa jadi 2027 adakan event yang dihadiri oleh alumni cabang. Toreh, katin apa? Disepakatin apa punten? Tore simak anggota musawirin malian diusulan ka adis sengereng. Katin apa? Istana pola tengki. Pola gitu yang pola. Gimana kau orang? Tahunan. Oh orang te pangki gimana orang ini kah? Engki. Segimah? Oh, Engki. Berdiri tat ngeren tat berdiri. Tak cukup suara bae tak cukup. Oke ngeren. Pola tiap tahunan tetap pakin tiap tahunan. Masalah umpamanya bedakin kubro 3 tahun sekalian, kintoh masuk pola. Masalah tahunan tetap pakin tahunan tetap bedaki.
Umpama 3 tahun sekalian kinto mendatangkan dari cabang kinto kesokan. Nah, sekali itu mana abi. Eki. Katohe alumni coba ki bisa sampean ki. Gelek ki sesudah ketuk palu disepakati. Alumni tahunan pakun, alumni 3 bulan pakun. Cek bahas boleh nih kebon. Mungkin gula tanya. Ini usulan dari alumni. Kenapa membeda pertemuan alumni 3 tahun sekalian? Sekali alumni pertemuan alumni kadin tahu dihadiri oleh cabang, baik Pontianak, Banjarmasin, Kalpinan, Jawa Barat, Kediri, sampai Jogja dan lain sekitarnya kadin tahu. Katina apa? Seni kecil bahas tahunan Bentri Wulan nih kelas tarebon. Ngereng usulna. Mik langsung berdiri tanah apa? Kor penyaring suarana. Kinto pun tenano tat. Pana pakarisa dak moderator motor tak langkong kinto. Punten tra moderator kinto tak aku tung ten atau punten apa ta ingki punten. Kinto cuma beri pendapat. Mana abi sekak dinto. Mana abi. Mana bisa setuju nih kinto tak setuju. Maksud sampian kan katohe kor setahunan pakun tak napa tangki. Eki. Gelek lestari katohe setahun nih pakun. Ki setahun pakun 3 bulanan pakun. Paham? Kimpon. Mungkin semisal abada kita mbaan 3 tahun sekalian senika maksudnya 3 tahun sekalian membeda pertemuan alumni sekima alumni ini dihadiri oleh setiap alumni cabang katina pas semisal terjadi katinto disepakati napa punten senika betul napa ibu ngakin bentahunan ketika itu napa kena tempat betul lain tore katina apa selain catanya ke gulu yang moderator sampai yang gulu itu kan jawab tadi kan tukang pemotos dari gue sampai umpama sampai beri bektong ibu ngakin bentahunan tapi beri mun semisal sepakati dimin sepakatin ongki pebeda korkeng wektona deki dak nikah mun wekton nikah ngopat ada kan bisa senikah deki tore sepakatin setuju napa bunten Eki ngereng tore mancing male suara. Moderator sebentar, talongkong sebentar moderator. Sebelum disepakati, tentu kita itu ingin tahu alasan tujuannya apa itu 3 tahun itu. Pasti kalau sepakat berarti bagaimana nanti kita cuman yang ada cuman apa ya? Nanti akhirnya amburadul operator moderator begitu. Eki. Jangan sepakat dulu. Ada atau tidak berarti sama itu menentukan moderator. Kita itu apa ya ingin mempunyai alasan narasi daripada musyawirin ini tanyakan apa gitu jangan disepakati dulu. Tenggulu moderator cek beni penanya gulu moderator hanya menyampaikan seakan-akan sampai itu jadi kodi semakin Akbar moderator diganti aja kalau udah paham itu. Eki moderator nikah senikah semisal leki bersaja setuju ki kan ada alasan apa mak setuju sampian mun 3 tahun ibadaki alumnian senika kula tak setuju apa alasan nama tak setuju kan senika maksud tetap muhid daripada tidak ada kata setuju dan tidak setuju keng man kaman ku tango nikah tangki ngiring coba bisa sampean mangken ngengangen katina pecek 3 tahun beda alumni nasional intina pertemuan alumni yang dihadiri oleh setiap cabang tore katina apa semisal tore nikah beda situng yada nikah start seporang dimin sepora nikah beda nikah saya ngusul lebih ngereng sampean mancing ngereng mulai pagi sampean ngereng nah ngereng tore Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk yang 3 tahun sekali, alangkah baiknya 5 tahun sekali. Karena apa? Alumni ini kan sudah rutin 1 tahun sekali kan. Lah, untuk alumni kubro apalah itu apa nasional apalah itu lebih baik menurut saya itu 5 tahun sekali. Alasannya mungkin untuk penanya ini agar semua alumni dari Surabaya, Jogja dan yang lain-lain itu bisa hadir, bisa untuk berkumpul gitu. Ya mungkin untuk dari Surabaya dekat lah. Kalau yang dari Kalimantan, Bandung itu kan lumayan jauh.
Oh, lebih baik 5 tahun sekali menurut saya. Sekalangkong dimin. Saya hanya menyimpulkan usulan dari Ustadz Nur Hasan kinto dari Marbaran. Kadinto cepon. Manabi 3 tahun, gula setujuan 5 tahun. Senika kiburu. Angwan 5 tahun. Alasan apa? Mun 5 tahun nikah kan abid. Soalnya alumni nikah ben tahun beda pertemuan. Jadi mun 5 tahun nikah untuk mepolong setiap cabang. Temu kangen lah aku kumpul kapi dari Banjarmasin Pontianak bisa polong 5 tahun nikah waktunya dianggap pas ki. Jadi mau 5 tahun nikah pas kerong aja pon. 5 tahun sekalian along polong bencabang nikah pas kerong ah. Sekinto. Mun 3 tahun tak setuju ki. Setujuan 5 tahun sampean. Ki. Tan Nur Hasan setuju 5 tahun cepon. Alasannya mau 5 tahun nikah ibarat ki napa ki pas kerong lah senikah. Saya paham lah pas kerong mulai 5 tahun kan abit tak bangki senikah. Ngereng selain leta kas tobuk tore selain Engki maksudku le kak disa umpama 3 tahun atau 5 tahun kenapa kinto 5 tahun sekarang tong beringakin ben tahunan sekadin tong napa rek kena beri bekto lain napa sekadin tong nikah aja kenapa gula bahasa natangki? Cak gula yang nerima usul. Kasih parloi penjelah apa nih ke Pak Ustad? Gula nih kan nerima usulan. Cak anu gula yang beda usulan dari cabang. Semisal ki beda telepon dari Banjarmasin. Tat usul lagi nang pertemuan. Beda ki pertemuan nasional kapi cabang 3 tahun sekalian. Ki le sampai ya. Ki bi gula senikah. Ustad usul lagi nih Tat. Manabi pandangan peten kaula, kita tidak bisa memastikan 3 tahun atau 5 tahun sekali. Cuman kita ini kan ingin mencoba tahun sana pesalpa karena kita manabi kubro, otomatis semua cabang itu ingin hadir kan sekak dinto. Jadi perlu persiapan yang matang dan modal yang banyak. Manabi dari Kalimantan, manabi obang 1 juta, tak ada pak kamu tur kak dinto. Otomatis asyik obang lebih banyak. Jadi coba tentang gula. Mulai tahun senapa perkiraan napa alumni nasional kak dinto napa tahun 2000 lekor napa tahun 2030 berarti senapa tahun sekalian nih kata mana biji puntang hula karena kita masih pemula ingin mencoba jangan ditentukan berapa tahun sekali dulu karena masih nyoba ke into cuman makin into kalau ingin diadakan pertemuan nasional tangki puntan gula makin esabe tahun senapa 5 tahun 2009 lekor tahun 2030 tahun 2000 lekor karena kita perlu informasi ke semua cabang tak sekilas gampang sekali itu cepetan gula motor sekalakong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aki kita pada usulan dari ketua umum nih ketua umum terkait masalah untuk pertama untuk mengadakan ada nikah mulakala kita sepakat itu beda untuk mengadakan itu. Tahun 2030 kita adakan alumni nasional yang dihadiri oleh setiap pengurus cabang semisal. Nah, di pertemuan nasional itu baru kita nanti putuskan pertemuan nikah berapa tahun mau diadakan. Seni mungkin tangki. Kita usulan ketua umum. Ngereng Ki Buru Ustadz dari Marbaran usul 5 tahun sekalian berarti mau 5 tahun dari makin 2000 segemi Ki 2030 ya meni berbeda senikah ngereng usulan Ki beda usulan Ki setiap usulan nih kebi sampian tore sembin ngangen ketika era sesalpa langsung sepakat seni melihat abit nih nyaman ki ngereng muntah sepakat pas ausul sampean nih kelas tarina ngereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustad kenapa kisah mau ditentukan tak cek nikah berdaki telo tahun sekalian macam ali yang sedaja tahun setahun oh setahun oke. Asli nikah padil kabis saja
baru ditentukan tahun senapa dek nikah. Di usulan ketua umum segi buruh korang anu kegula ki buruh. Oke. Aslinya ditentukan beda akhirnya napa punten baru deki kan tanggal tahun 2050 baru benik kedeki. Seumpama tinggal make abit seumpama nih ke seumpama. Kita usulan terakhir dari tata lima usulan terakhir cepon tak usah ditentukan apa lah sepakat dimin pala sepakat tapi pas tentu aki senika cek ngali senika tata lima saya ngocak sepakat nika belum tentu aki aslinya ketika ditentukan bisa sepakat bisa tidak. Moderator sebentar ya. Saya mau tanya kepada seluruh musawirin, apakah jenengan semua itu poron bedaki nasional yang tanpa ditentukan waktunya, apakah cukup segini saja 1 tahun temu kangen sekak dinto menabi beten aptine tibi cukup 1 tahun sekati sebede namun pekompak akin sekak dinto berarti sampeyan nikah tak setuju menabi sampai bedah rioni atabeh nasional sekak dinto korse setahun pekompak alhamdulillah gula paham Ustadz Muhid Ausul tak setuju bedah rioni nasional sepenting setahun sekalian keng pekompak sani kecepon. Alasan katina petat Muhid tak setuju tat Muhid. Kula perlu alasan juga dikisi mode pakar cabang nika. Terima kasih untuk alasannya sangat jelas. Di situ ada di pondok ada yang namanya haflatul imtihan. Maka di situ momen yang paling istimewa untuk dihadiri oleh seluruh alumni khususnya wali-wali santri sekadin toh. Terima kasih. Oke. Paham musawirin. Senika cepon senika. Tat Muhid tak setuju muni pebedaki reuni nasional. Cukup setahunan katikinto yang penting pekompak. Kenapa tak setuju? Karena di pesantren sudah ada event nasional istilahnya atau imtihan. Maka haflatul imtihan itu adalah momen yang sangat tepat untuk dihadiri oleh alumni dari semua alumni setiap cabang baik Pontianak atau Banjarmasin sekadin to cepon. Ini kalau cukup imtihan mana bibada reuni nasional sedikit cepon. Pon selawat itat. Aneka belum ada titik temu sebenarnya belum ada titik temu karena simpang siur bugele. Bagaimana kalau kita kembalikan ke rapat internal pengurus katin apa? Melihat tabit nih keteko kiai lah pada tempat kadinto katin apa? Engki melangkapi debus dari Tat Muhid kadinto mewakili dari Surabaya into engki saya sekadinto yang ada diperbaiki dan diteruskan apa boleh? Engki senika alumni Surabaya gitu yang ada alasan bagi semua daerah sudah terbentuk alumni baik Bandung, Kalimantan, Jogja, Kediri, Surabaya. Berarti lah cukup masing-masing senika bencer Jawa Barat senika lah tahu saki beda pertemuan ben semuanya senika lebih tibebeng senika pon Surabaya alasannya seginto Surabaya tak setuju berarti saya tak setuju kita tampung yang setuju kita tampung